Daw, sige ba? 15 to shoot! 15 to shoot. Uy, umunog ko! Sorry! Tandaan, sumukat na naman. Sorry naman daw eh. Walang tawag yung sorry. Mabigay na! Kaya tayo kinakait yan dyan. Yung riling ko, wala ka rin. Nakuha ni kaya tantan. Dito mama. Tantan, kumagasa. Pinasa kay kaya tantan. Pupoy. Sa kalaban. Bay! Kay Dudong. Kay Dudong mag-win. Wala. 5 minutes and 57 seconds ang nalilipin mo. Oras na. Kayatan. 50 to shoot. 55 minutes and 48 seconds. Kayatan. 5, 4,